Okay, good morning. So, welcome sa atong Happy Agents Club Income Simulation. So, karon atong gihatagan og privilege nga ang mga agents pwede mang-recruit og agents instead player ra. So, ang imong buhaton, mo appeal ka sa Happy Agents Club. So, mang-recruit ra kag 12 ka agents pod nga ginganlag Alex, Brian, Cathy, Dax, Eric, Ferdy, Jitel, Harry, Irene, Jack, Kyle o si Loy. So kanang imong 12 ka friends mo na siya imong first level. So ang first level nimo nga 12 parekruton ra pud nato og 12 ka tawo. So buot pasabot on your second level na kay 144 ka agents. So kanang 144 ato ra pong parekruton og 12, di ba kaya ra kayo? So sa fourth level ang 1728 times 12 na kay 20,736 agents times 12 na kay 248,000. So, a total of 271,452 agents. So, kung kada agent na ay 100 ka players, nga mo postag 50 pesos kada adlaw, so i-times nimo og 5,000 nga halin every day. So, mo total ka og 1.3 billion nga halin kada adlaw. So, nakay 0.1%, mo income ka og 1.3 million matag adlaw. So, sa usa ka buwan nakay 40 million pesos nga komisyon. So kung 40 million pesos nga komisyon ang imuhang gikita kada buwan, okay ra ba nga mo subscribe ka sa system sa Happy Agents Club nga mobayad kag 250 pesos a month. So nay nagsulti nako biski pa daw i-500. So ato lang ibutang 250 pesos. So kung ikaw ni bayad kag 250 pesos, ang imong 12 ka friends mobayad sa 250 na kay tag 20 nila. So on your first level na kay 240 pesos. So ang second level 240 times 12 na kay 2880 times 12 na kay 34,560 times 12 na kay 414,000 times 12 na kay 4.9 million. So a total of 5.4 million ang imong income. So akong pangutana, kung ingon ana kadako ang imong income, kaya ba nimo rekruton ang 12 ka tawo in 1 week? So kaya kayo 5 million guna. So ang imong 5 million sa first week ato nang buhaton on first week of August. So August 5 to August 11. So kung mahimo na nimo week 2 August 12 to August 18 makuha na nimo week 3 August 19 to August 25, week 4 August 26 to September 1. So week 5 September 2 to September 8. So in 1 month time and 1 week ni income naka og 5.4 million. So wa pa ta maka launching sa atong Happy Play, naka-income na ta sa atong Happy Agents Club. So ingon ana kanindot ang ato ang organization. So that's it. Salamat og happy income natong tanan.